As you know, on Sunday mornings, we're starting the Word of God verse by verse. Como saben, los domingos en la mañana estudiamos la palabra de Dios verso a verso. And we are going through the theological book called Hebrews. Y estamos viendo el libro teológico de Hebreos. We have titled the series on the book of Hebrews, it's all about Jesus. Y hemos titulado esta serie en el libro de Hebreos, se trata de Jesús. Because this book, more than any other book, speaks a lot about Jesus. Porque este libro, más que cualquier otro libro, nos habla un montón sobre Jesús. It tells us about his supremacy. Nos habla de su supremacía. It tells us how great he is and he's greater than angels. Nos habla de cuán grande es Él y cómo es superior a los ángeles. He speaks to us about his love towards us. Nos habla acerca de su amor por nosotros. And many things that Jesus offers for you and for me. Y muchas cosas que Jesús te ofrece a ti y a mí. So today the author is going to speak about a huge topic in our Bibles. Y hoy el autor nos va a hablar de un tema que es enorme en nuestras Biblias. A topic that you hear over and over and over. Un tema que tú escuchas una y otra vez. And that is grace. Y esto es la gracia. Yeah, but grace is not something very common in our vocabulary. Pero gracia no es una palabra muy común en nuestro vocabulario. As a matter of fact, it might be a little bit complicated for new believers to understand what grace is. De hecho, entender qué es la gracia puede ser un poco complicado para aquellos que son nuevos creyentes. So what is grace? Entonces, ¿qué es la gracia? That is a great question. Thank you for asking. Es una muy buena pregunta, qué bueno que preguntaste. Grace is a gift or undeserved gift of God. La gracia es algo que no mereces, un regalo de Dios. So God gave us a gift. Dios nos da un regalo, You don't deserve it. no te lo It's mereces. not like you did something to deserve it. No es que hayas hecho algo para merecerlo. And that gift is the gift of salvation through Jesus Christ. Y ese regalo es el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Now, think about this. Ahora piensa en esto. Someone came and gave you a gift that you did not deserve. Alguien viene y te da un regalo que no mereces. And it's so awesome when you get gifts. Does anybody here loves gifts? Y es increíble cuando recibes regalos. ¿Alguien aquí le gustan los regalos? Anyone? Yes, ¿Alguien? we all Sí. love gifts. A todos nos encantan los regalos. And speaking about gifts, that reminds me of a story of a man who bought a gift for his wife at Christmas. Y esto me recuerda la historia de un hombre que le compró a su esposa un regalo de Navidad. This guy bought his wife a beautiful diamond ring for Christmas. Este hombre le compró a su esposa un precioso anillo de diamantes de Navidad. So after hearing about this extravagant gift, a friend of his came and said, Después de darle este extravagante regalo, un amigo de ellos vino y dijo eso. I thought she wanted one of those 4x4 trucks. Yo pensé que hubieras querido una de esas camionetas 4x4. She did, he said. Dice, sí, eso es lo que ella quería. But where was I going to get a fake Jeep? Pero ¿en dónde iba a encontrar un Jeep falso? Watch it. What type of gifts are you getting? Cuidado, fíjate qué tipo de regalos estás recibiendo. Grace is an authentic La gracia es auténtica. gift for you. It's not fake. Es un regalo auténtico para ti, no es falso. So if you're taking notes this morning, the title of our sermons is Throne of Grace. Si estás tomando notas, el título del sermón de esta mañana es Trono de Gracia. Write this down, Throne of Grace. Escribe esto, Trono de Gracia. And we're going to be focusing on Hebrews chapter 4, verses 12 to 16. Y nos vamos a estar enfocando en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 16. So open up your Bible, your tablet, your phone, whatever you have, to Hebrews chapter 4. Así que abre tu Biblia con nosotros, tu Biblia, tu teléfono, tu tablet, lo que sea que uses, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. And while we study this section, we're going to come across 5 steps to access the throne of grace. Y mientras estudiamos esta porción de versículos, nos vamos a encontrar con 5 pasos para tener acceso al trono de gracia. 5 steps to access the throne of grace. 5 pasos para tener acceso al trono de gracia. So let's begin reading verses 12 and 13. Remember, I'm reading out of the New Living Translation. Así que vamos a comenzar leyendo los versículos 12 y 13. Recuerda que estamos leyendo la versión nueva, traducción viviente. It says, now, these verses, we're going to
We're going to divide it into several parts because it's very deep. Y estos versos o estos versículos los vamos a separar en varias partes porque son muy profundos. It says, "For the word of God is alive and powerful." Amen to that? "And it is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joints and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before his eyes, and he is the one to whom we are accountable." Uy, uy, uy. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. So the author, right off the bat, he brings up the word of God. Aquí el autor luego menciona la palabra de Dios. The author, we don't know who it is. El autor, que no sabemos quién es, Some people believe it's Paul. algunos piensan que es Pablo, Some others believe might be Luke. otros piensan que tal vez podría ser Lucas, Some others think maybe it's Pastor Tony. Who knows? algunos otros piensan que fue el pastor Tony quien escribió esto, quién sabe. No. This is not Pastor Tony for sure. There's not that type of wisdom coming out of him. Pero no, seguro no fue el pastor Tony, porque no es esta la sabiduría que sale de él. But the author, right off the bat, he talks to us about the importance of believing in the Word of God. Pero el autor luego nos habla de la importancia de creer la palabra de Dios. And he also knew what effect does it take for you to know the Word of God when you're a believer. Y también nos habla de qué necesitas para tener la palabra de Dios como creyente. Now, remember, this author, during this letter, he's quoting a lot of the Old Testament verses. Ahora acuérdate que este autor en toda esta carta va a estar citando un montón de versículos del Antiguo Testamento. So he had the Word of God very present on his writings. O sea que él tenía la palabra de Dios muy presente en sus escritos. He knew the Word of God. El autor conocía la palabra de He knew Dios. the Jewish culture, and he knew what the Old Testament said. Conocía también la cultura judía y sabía qué era lo que decía el Antiguo Testamento. This is why many people think that it was Paul. Por eso es que muchos piensan que era Pablo. Because Paul was a scholar. Well, Paul was a theologian. Porque Pablo era un erudito, era un teólogo. Now, we understand that God's word was present on the life of the author. Ahora entendemos que la palabra de Dios estaba presente en la vida del autor. And he's transmitting that to whoever is reading this. Y él trata o está transmitiendo esto a cualquiera que lea. And this is important because he shows us his heart. Y es importante porque esto nos muestra su corazón. So like I said, this verse, we're going to divide it in several sections. Como dije, estos versos los vamos a separar en varias secciones. First, the author says or describes the word of God as alive and powerful. Primero, el autor describe la palabra de Dios como viva y poderosa. So God, through the author, wants every believer to know and to believe that his word is alive and powerful. Y Dios, a través del autor, quiere que sepa, que todo creyente sepa que su palabra es viva y poderosa. See, the word of God has transformed the way people live. La palabra de Dios ha transformado la forma en la que mucha gente vive. Not today, but in the past, in the Old Testament. No solo hoy, sino en el pasado, en el Antiguo Testamento. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because the word of God is alive and powerful. Pues porque la palabra de Dios es viva y poderosa. See, the word of God is the food we need as believers to grow. La palabra de Dios es la comida que como creyentes necesitamos para crecer. See, the word of God is the cleaning agent, powerful cleaning agent, more than Clorox, to clean up the mess inside your life. La palabra de Dios es el agente limpiador, mejor agente limpiador que Cloralex para limpiar nuestra vida entera. Better than any soap that would come and clean your heart, like mine. Mejor que cualquier jabón que podría venir para limpiar tu vida como la mía. So the author makes a declaration that is very important. He said that the word of God is Jesus himself.
Y el autor hace una declaración que es muy importante al decir que la palabra de Dios es Jesús mismo. Listen to what John 1:1 says. Escucha lo que dice Juan 1:1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. En el principio era el verbo o la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So then the Word is Jesus. Entonces la palabra es Jesús. So the author says that the Word is live and powerful. El autor dice que la palabra es viva y poderosa. So then Jesus is alive and powerful. Amen? Entonces Jesús está vivo y es poderoso. Amén. Amen? And He comes and cleans through His Holy Spirit our filthy hearts. Y Él viene y limpia a través de su Espíritu Santo los corazones sucios. And this is very important Y esto es muy importante. because Jesus Himself is the Word from God Himself. Porque Jesús es la misma palabra de Dios. And is alive and is active through His Holy Spirit. Y está vivo y activo a través de su Espíritu Santo. And is powerful to change any life. Y es poderoso para cambiar cualquier And vida. this is important Y esto es importante. because when Jesus arrives and enters into anybody's life, something needs to happen. Porque cuando Jesús entra en cualquier vida, algo tiene que pasar. Something gives you life. Algo te da vida. Something starts cleaning and is powerful. Algo empieza a pasar que es poderoso y que está limpiando. That is Jesus. Y es Jesús. That is the cleaning agent, the powerful cleaning agent. Jesús es el poderoso agente limpiador. And here we find the step number 1 to access the throne of grace. Y en esto encontramos el paso número 1 para acceder o tener acceso al trono de gracia. Step number 1, believe in the power of the Word of God. Paso número 1, cree en el poder de la palabra de Dios. Step number 1, believe in the power of the Word of God. Paso número 1, cree en el poder de la palabra de Dios. My friends, for you to access the throne of grace, it is important, super important, to believe in God's words. Amigos, para que ustedes puedan tener acceso al trono de la gracia, es súper importante que creas en la palabra de Dios. If you don't believe in God's words, there is no way, Jose, you're going to make it to the throne of grace. Si tú no crees en la palabra de Dios, no hay ninguna forma en la que puedas acercarte al trono de gracia. It is important for you to believe in God's word Es importante que tú creas en la palabra de Dios. because the word of God get us closer to Him. Porque la palabra de Dios nos acerca a Él. And He keeps our communication between you and God. That would draw you in through the throne of grace. Y nos mantiene comunicados con Dios y eso te va a atraer al trono de la gracia. Because if you are walking away from God's word, then you're walking away from the communication and walking away from the throne of God of grace. Porque si tú te alejas de la palabra de Dios, vas a estar alejándote de esa comunicación con Dios y por lo tanto alejándote de su trono de The gracia. closer you get to the word of God, the more alive and powerful it is to change your life. Pero mientras más te acerques tú a la palabra de Dios, más poderosa va a ser para transformar tu vida. And then you can access to the throne of grace. Y luego puedes acceder al trono de la gracia. How do we know that the word is alive? ¿Cómo sabemos que la palabra está viva? That is a good question. You guys are asking great questions. Esa es una buena pregunta. Hoy han hecho muy buenas preguntas ustedes. We know it's alive because He transformed your life. Sabemos que está viva porque transformó tu vida. Did God transform your life? ¿Transformó Dios tu vida? Yes. Sí. So the moment Jesus came into your life, something happened and you're not the same person. En el momento en que Jesús llegó a tu vida, algo pasó y ya no eres la misma persona. The word of God is so powerful. The days go by, months go by, years go by, siglos. ¿Centuries? Centuries go by and remains the same forever. La palabra de Dios es tan poderosa que han pasado los días, los meses, los años, los siglos y sigue siendo poderosa porque permanece para siempre. It still stands. Sigue estando ahí, permanece. Satan has tried to throw down the word of God and disappear it, and he cannot. Satanás ha tratado de destruir y hacer desaparecer la palabra de Dios todo el tiempo y no ha podido. There is a story that I remember. I didn't have it on my notes, but I just remember this. Hay esta historia, no lo tengo en mis notas, pero recién me acordé.
It goes something like that. It's been years since I heard it. Es algo así porque hace muchos años que la escuché. There was back in the medieval times, I guess. Fue por allá por los tiempos medievales. The Christians were not allowed to have Bibles. Que a los cristianos no se les permitía tener Biblias. And there was this group of people from the king, but they were sent by the Catholic Church to kill anyone who had a Bible. Y había este grupo enviado por el rey o por alguna la iglesia católica o alguien para asesinar a todos los que tuvieran una Biblia. So they went into the houses and they grabbed all the books and everything they had on their houses and they killed whoever had a Bible on their hand. Así que iban por las casas mirando, analizando todos los libros que tenían y matando a todo aquel que tuviera una Biblia. They had thousands and thousands of books. Y había miles y miles de libros. They had a big fire pit with the books. Y hicieron una gran hoguera con los libros. Everyone's book burned. Los libros de todos se quemaron, Except one book. excepto un libro. That was a Bible. Y era una Biblia. That was the only one that didn't suffer any damage. Era el único libro que no sufrió ningún daño por el fuego. It's a true story. I don't remember where it happens and I don't remember who lived it, but something like that. Es una historia verdadera, no me acuerdo dónde fue, ni cómo fue, ni nada, pero es algo que sucedió. But see, the Word of God is powerful. Pero la palabra de Dios es poderosa. And even though Satan tried to disappear, Y aunque Satanás ha tratado de desaparecerla, listen to what Jesus said about this in Matthew chapter 24, verse 35. escucha lo que dijo Jesús sobre esto en Mateo 24:35. He said, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán So jamás. Jesus promised that his word will never disappear. Jesús nos promete que su palabra nunca desaparecerá. And that is a huge and important declaration because that means that the word that you believe in is alive and is active and is going to be powerful to change you. Y esto es una declaración asombrosa porque quiere decir que la palabra en la que tú crees no va a desaparecer y por el contrario va a seguir viva y teniendo el poder para cambiarte. And then the author says this about the word of God. It says it's sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joints and marrow. Y luego también dice que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. And this is important because it speaks to us about how deep the Word of God goes in to clean our lives. Y esto es importante porque nos habla de cuán profundo puede llegar la palabra de Dios para limpiar nuestras vidas. And here we find step number 2 to access the throne of grace. En esto encontramos el paso número 2 para tener acceso al trono de gracia. Step number 2, let God's Word cleanse us. It doesn't matter if it hurts. Paso número 2, deja que la palabra de Dios te limpie, no importa si duele. Once again, step number 2, let God's Word cleanse us. It doesn't matter if it hurts. Paso número 2, deja que la palabra de Dios te limpie, no importa si duele. Would it hurt for you if I have a sword and I go in and I try to cut some piece of your life? I mean, of your body? Would it hurt? ¿Te dolería si yo tuviera una espada y llegara para cortar una parte de tu cuerpo? ¿Te dolería? It would hurt. Pues sí, sí va a doler. Well, spiritually, the Word of God, that's what it is. Espiritualmente eso es lo que hace la palabra de Dios. It comes in with this sword that is sharper and starts taking all the junk that we have in our heart, and it hurts. Viene con esta espada que está afilada y empieza a quitar la basura de nuestras vidas. See, there are things in our lives who are very rooted into our heart and it needs to get rid of. Y hay cosas en nuestra vida que están enraizadas en nuestro corazón y tiene que Dios deshacerse de ellas. See, when you're cleaning something, you go very light, try to clean something, but when it doesn't come off, what do? You use a scrub, a metal scrub thing, or even a knife to scrub those things, whatever is dirty. Es como cuando estás tratando de limpiar algo y ya hiciste de todo y aún así no se puede limpiar y entonces traes una navaja o un cuchillo para tratar de raspar eso que está sucio.
There are many things that are rooted into our heart that need to be cleaned up, and we need a sword to cut it off. Hay muchas cosas que se han enraizado en nuestro corazón y son difíciles de quitar, entonces tiene que venir esta espada a cortarlas. Things like pornography, Cosas como la pornografía, homosexuality, como la homosexualidad, alcoholism, como el alcoholismo, drug addictions. como la drogadicción. See, God is going to ask you for parts in your life that is going to hurt to turn in, to give Him. Dios te va a pedir que entregues parte de tu vida, de tu corazón, que te van a doler. And God is going to come in and do deep cleaning. Y Dios va a venir a hacer una limpieza profunda. It's like when you go to the dentist and the dentist does a cleaning, he only does a surface. But what happens when he grabs the drill and starts drilling into the teeth and you hear that? It's like, ah, it hurts. Y es como cuando vas al dentista, ¿no? Y hay ocasiones en las que la limpieza puede ser superficial, pero hay otras en las que escuchas este ruido, ¿no? Del dentista y empiezas a sudar frío porque sabes que va a doler. It hurts, but it's good for you. Duele, pero es bueno para ti. And that is exactly what God does with His Word. His Word comes and cleans us. Y eso es exactamente lo que Dios hace con su palabra. Su palabra viene y nos limpia. When you allow God to clean you and work in your life, though it hurts, Cuando tú dejas que Dios venga y limpie y haga esa obra en tu corazón, aunque te duela. the author says that God will transform you and clean you and give you a new life. El autor dice que Dios va a transformarte, limpiarte y darte una nueva vida. When God is asking something in your life, Cuando Dios está pidiendo algo, te está pidiendo algo de tu vida, He's going to ask you for something that is going to cost you. Él va a pedirte algo que te va a costar. Maybe it will hurt. Tal vez te va a doler. It is not easy. No es algo fácil. I know it's not easy to give those areas to God. Yo sé que no es fácil darle esas áreas a Dios. How do I know that? ¿Cómo lo sé? Because it's hard for me too. Porque también es difícil para mí. Sometimes I don't want to give up the sin in my life. A veces yo no quiero rendir el pecado en mi vida. And God says, give it to me. Y Dios viene y dice, dámelo. But when we give it to Him, His word is active and powerful, and it starts cleaning, and you will be new life transforming Christ. Pero cuando sí se lo damos, entonces su palabra se activa y es poderosa y va a comenzar esta limpieza que va a ser Cristo en tu vida. So the word of God is that cleaning agent we need in our life. Entonces la palabra de Dios es este agente limpiador que todo mundo necesitamos en nuestras Listen vidas. to what King David said in Psalms chapter 119, verse 9. Escucha lo que dijo el rey David en Salmo 119:9, Speaking about cleaning, hablando de limpiar. how can a young man cleanse his way? By taking heed according to what? Your word. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra. See, the word of God cleans us and purifies us, and that is very important. That's what you have to keep God's word in your mind, in your heart. Entonces la palabra de Dios nos limpia y nos purifica. Por eso es muy importante que siempre tengas la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. And lastly, the author says about the word of God, he says, He exposes our innermost thoughts and desires. Nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one whom we are accountable. Luego continúa el autor diciendo, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. So the author knew that the Word of God will leave every sin exposed. El autor sabía que la palabra de Dios iba a dejar todo pecado expuesto. Anything in your life that doesn't please God, sooner or later is going to come up to the light. Todo lo que hay en tu vida que no agrada a Dios, tarde o temprano va a salir a la luz. Because there is nothing you can hide before God. Porque no hay nada que tú puedas ocultar de Dios. He sees the heart. Él ve el corazón. He knows how to touch it. Él sabe cómo tocarlo. And we are to respond to that touch. Y nosotros debemos responder a ese toque. Because if you don't, then He's going to expose your sin. Porque si no lo haces, entonces Él va a exponer tu And here pecado. we find the step
3 to access the throne of grace. En esto encontramos el paso número 3 para tener acceso al trono de gracia. Listen to this. Let the word of God enlighten you and hide nothing. Paso número 3, deja que la palabra de Dios te alumbre y no escondas nada. Let the word of God enlighten you and hide nothing. Paso número 3, deja que la palabra de Dios te alumbre y no escondas nada. My friends, to access the throne of grace, you need to be an open book. Amigos, para acceder al trono de la gracia tienes que ser un libro abierto. You cannot be running away from God with your baggage of sin and then want the benefit of the grace of God in your life. No, that's not the way it works. No puedes estar ocultando tu pecado y cargándolo ahí todavía y no queriéndolo dejar y luego querer acceder al trono de la gracia. Eso no va a pasar. It works the other way. Funciona al revés, de hecho. You come running to God with your baggage of sins and you say, Lord, I need help. Tú vienes corriendo ante Dios y su trono de gracia diciéndole, Señor, necesito ayuda. And then he says, I will help you. Y Él te va a decir, yo te ayudo, But I'm not only this bag, pero no solamente necesito que me des esa bolsa que traes, but I also want that is in your heart right now. sino esa que está oculta en tu corazón ahora mismo. Oh, no, that you cannot have that. Ah, no, Señor, esa no, porque no. You need to give it to me. Tienes que entregármela. But I've been holding it for years. That's my secret place. Pero la he tenido por años, es mi lugar secreto. Nobody knows that I do this. It's mine. Nadie sabe esto que hago, es mío. Yeah, and it's filthy, and you need help, and I need to come in and clean. Sí, pero estás sucio, necesitas ayuda y tengo que entrar a limpiarlo. We need to be guided by God's light. Debemos dejarnos guiar por la luz de Dios. Don't hide anything in your life. Give it to God. No escondas nada en tu vida, entrégaselo a Dios. Because sooner or later, God's word will expose your Porque sin. tarde o temprano Dios va a exponer tu pecado. And we've seen that often, from time to time. Y hemos visto esto seguido, de vez en cuando. We've seen people in our church who we think are strong Christians, but they're really wolves. Hemos visto personas en la iglesia que creíamos que eran cristianos fuertes y resulta que eran lobos. Yeah, they come in with a fake face and they make you think that they're the best Christians and mature Christians, but then when you turn around, they stab you in the back and they start talking doo-doo about you and the church and whoever. Cristianos que llegan y te hacen pensar que son buenos cristianos y que están bien, pero cuando te distraes te apuñalan por la espalda porque empiezan a hablar de ti y de las cosas que se supone que les hiciste. So if you don't give your sin to God, sooner or later, God will expose that. Y si tú no entregas tu pecado a Dios, tarde o temprano Él lo va a exponer. Listen to what Jesus said about this in Luke chapter 12, verse 2. Escucha lo que dijo Jesús sobre esto en Lucas 12:2. The time is coming when everything that is covered up will be what? Revealed. And all that is secret will be made known to all. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será ¿qué? Revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. So my friends, there is nothing that could be hidden before God's presence. Así que amigos, no hay nada que puedas esconder ante la presencia de Dios. You can access the throne of grace of God, but you need to give up areas in your life. Y tú puedes tener acceso al trono de la gracia, pero tienes que entregar esas áreas de tu vida. It is important that you recognize your sin. Es importante que reconozcas tu pecado. It is important that you repent from your sin. Es importante que te arrepientas de tu pecado. And it is important that you give your dark areas to Jesus so he can come in and clean. Y es importante que tú puedas entregarle tus áreas ocultas, oscuras a Dios para que Él pueda venir a limpiarlas. And then you will experience the throne of grace. Y entonces vas a experimentar el trono de la gracia. And you're going to say, oh, Lord, thank you for doing this work in my life. Y vas a decir, Señor, gracias por hacer esta obra en mi vida. Thank you for cleaning this filthy life because I've been living like that for years. Gracias por limpiar esta vida sucia. Estuve viviendo así por años. When you sin, you feel filthy, don't you? Cuando tú pecas, ¿te sientes sucio o no? Does anybody feel filthy when you sin? ¿Alguien se ha sentido sucio cuando has pecado? Raise your hand if you have. Levanta tu mano si te ha pasado. 99.9 of you, except one person, never mind. Casi todos.
we all feel filthy. Sí, todos nos sentimos sucios. We all need help. Todos necesitamos ayuda. We all need Jesus to come in and cleanse us from that filthy and dirty heart we have. Todos necesitamos que Jesús venga y nos limpie de este corazón duro y sucio que tenemos. Now, if you are like that, don't feel bad, but there's good news for you. Ahora, si te sientes de esa manera, está bien que te sientas mal, pero hay buenas noticias para ti. God, Jesus, through His Word, wants to do the cleanup, and He's free. Dios He's not going to charge you anything. y Jesús a través de su palabra quieren limpiarte y es gratuito, no te va a cobrar nada. He's not like a cleaning maid that He's going to charge you at the end of the day. No es como alguien que limpia una casa que te va a cobrar al final del día. It's free, Es gratis and it's for you, y es para ti and it's right now. y es para ahora mismo. And you can grab it and you can say, Lord, I want to access the throne of grace and I want to be clean before your Y presence. tú puedes agarrarte de esto y decir, Señor, yo quiero tener acceso a tu trono de gracia y quiero entregarte mi vida. Or the opposite. O va a suceder lo contrario. You could be filthy and continue to be filthy. Puedes sentirte sucio y seguir en tu suciedad. And you can make us think that you are the greatest and spiritual Christian in the church. Y puedes hacernos pensar que eres el cristiano más espiritual y más santo de toda la iglesia. But sooner or later, God is going to expose your sin before our eyes. Pero tarde o temprano Dios va a exponer tu pecado delante de nuestros ojos. And that's going to hurt more than if you just give it to Jesus privately and He cleans you. It's going to hurt you more because you're going to be exposed under everybody's eyes. Y eso va a ser más doloroso que si hubieras entregado tu pecado en privado delante de Dios, porque ahora, como te negaste, Dios va a tener que exponer tu pecado delante de todos. Let's continue on and let's read verses 14 and 15. Vamos a continuar leyendo los versículos 14 y 15. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faces all the same testing we do, yet he did not sin. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Now, the author here brings up a very, 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 very important subject. El autor aquí menciona un tema muy importante. He goes from the Word of God to focus on Jesus. Pasa de estar hablando de la palabra de Dios a enfocarse en Jesús. And he says, Jesus is our great or high priest. Y dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. And it reminds us that we have a high great priest who is in heaven, and that is Jesus, the Son of God. Y nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote para nosotros que está en los cielos y ese es Cristo Jesús. Now, in the Old Testament, the high priest would enter the holy place every year to spread the blood over the mercy seat to cover the sins of the people. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el encargado, el responsable de una vez al año entrar en el lugar santísimo para esparcir sangre ahí en el santuario, el propiciatorio, y cubrir los pecados de la gente a través de ese sacrificio. But Jesus is our great and high priest. Pero Jesús es nuestro grande y sumo sacerdote. And he did a greater job. Y él hizo un trabajo todavía más grandioso. Because he paid once and for all the price of our sins with his own blood. Porque con su propia sangre pagó por una vez y para siempre el sacrificio de nuestro pecado. Amen? Now, we're not going to talk more about Jesus being the high priest because chapter 7, it's a whole chapter speaking about Jesus being the high priest. So we're not going to go deep in this. We're going to wait, okay? Ahora, como vamos a ver más adelante en el capítulo 7, mucho más acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote,
En este momento vamos a verlo solamente de forma superficial porque lo vamos a ver después. Now, the author says that Jesus is in heaven and he's sitting at the throne right next to his Father. El autor dice que Jesús está en los cielos sentado en un trono junto a su Padre. And to understand this truth, the author says this: let us hold firmly to what we believe. Y para entender esto, el autor nos dice que debemos aferrarnos a lo que hemos creído. Almost anybody would affirm that they believe in Christ or in God. Casi todo mundo alrededor en el mundo dirán que la mayoría creen en Dios, But not many would get a hold of that faith. pero no muchos van a aferrarse, como dice ahí, a esa fe. See, the book of James tells us that Satan and his demons also believe in God. El libro de Santiago nos dice también que Satanás y sus demonios también creen en Dios. So believing that there is a God, it doesn't really help you much. Así que creer en Dios realmente no te ayuda mucho. I mean, it's okay if you believe that God exists. Yes, well, you have to believe that. O sea, está bien, si tú crees, sabes y crees que Dios existe, pues está bien, tienes que creerlo. But what you need to believe and confess is Jesus as your Lord and Savior. Pero lo que tienes que creer y confesar es a Jesús como tu Señor y Salvador. That is your faith. Esa es tu fe. And that is what the author is saying when he says, let us hold firmly to what we believe. What do you believe? Jesus Christ being crucified and died for my sins, and now I have access to the Father. Y eso es a lo que dice el autor, que debemos aferrarnos en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que Jesús murió en la cruz y luego resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Then the author says that Jesus as a man is able to understand what you go through. El autor también dice que Jesús como ser humano es capaz de entender por lo que pasamos. Because he says, for he faced all the same testing we do, yet he did not sin. Porque dice, enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Just like you have, Jesus also fought temptation. Así como tú, Jesús también peleó con la tentación. He faced tribulation in his life. Él enfrentó tribulación en su vida. He even cried for a friend that died, Lazarus. Incluso él lloró también por un amigo que murió, por Lázaro. But he never sinned. Pero él nunca pecó. He never said, okay, Father, forgive you. I'm not gonna obey you. Él nunca dijo, pues ya estuvo, yo ya no te voy a obedecer. I'm not going to follow your guidelines because this is hard and it hurts here on earth being in this wicked world. O nunca dijo tampoco, ya no voy a hacerte caso porque este mundo está todo torcido, ya no quiero sufrir. I'm not going to go to church anymore Ya no voy a ir a la iglesia because it's difficult and it's hard. porque está difícil, es duro. If I would have known, I would never come out of heaven to be in this fallen world. Si hubiera sabido, no hubiera bajado del cielo para venir a este mundo Because torcido. this is hard. Porque está difícil. That's not what Jesus said. Eso no fue lo que dijo Jesús. When Satan came in and brought temptation into Jesus, how did Jesus answer? Cuando Satanás vino para tentar a Jesús, ¿cómo reaccionó Jesús? He pulled his Bible, a New Living Translation Bible, he pulled it out and he answered according to the Bible. Él sacó su Biblia, versión nueva traducción viviente, y la sacó para responder conforme a la Biblia. Wow. Wow. So how do you face temptation? ¿Cómo enfrentas tú la tentación? You have to respond the same way Jesus did with the Word of God. Tienes que responder de la misma forma que lo hizo Jesús, con la palabra de Dios. In Christ, I'm more than conquered. En Cristo soy más que vencedor. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. That's the way we need to answer. Esa es la forma en la que debemos contestar. That's the way we need to react. Es la forma en la que debemos reaccionar. Not the way we do sometimes. Oh, this is hard. This is very hard. No como hacemos algunas veces. Ay, es que ya no aguanto. está I bien don't want to go difícil. to church anymore because the more I go to church, the difficult it gets. Ya no quiero ir a la iglesia porque mientras más voy a la iglesia, más difícil se pone. That's when you need to come to God because you're going through stuff.
Pero ahí es donde tienes que venir a Dios porque estás enfrentando cosas. The author says, hold on to what you believe, your faith. El autor dice, aférrate a lo que has creído, a tu fe. And here is where we find our step number 4 to access the throne of grace. Y aquí es donde encontramos el paso número 4 para tener acceso al trono de gracia. Step 4, Paso hold 4. on to your faith. Aférrate a tu fe. Hold on to your faith. Aférrate a tu fe. Meaning, don't throw out the towel and start running away from Jesus. O sea, no tires la toalla y salgas corriendo lejos de Jesús. It is hard. Es difícil. Raise your hand if you believe that being a Christian is easy. Levanta tu mano si tú crees que ser cristiano es fácil. Yeah, I wouldn't think so. Nobody, Sí. because it's hard. It is difficult. Eso pensé, no hay nadie porque es difícil. It is hard, but the answer is not to run away from God and leave your faith behind. That's not the answer. Pero la respuesta no es salir corriendo y alejarte de Dios. Esa no es. It's the opposite. Es lo contrario. Many people go through trial and tribulation. Muchas personas pasan por pruebas y tribulaciones. See, we have Juan's family here today. Tenemos a la familia de Juan hoy aquí. They went through a lot these last 2 weeks with their husband, Ellos pasaron por mucho sufrimiento estas últimas 2 semanas con su marido, with the father they lost. con el padre que perdieron. They buried the husband and the father yesterday. Justo ayer, recién ayer, enterraron a su papá y esposo. And guess what? ¿Y adivina qué? They're here today. Están aquí hoy. Why? ¿Por qué? Because instead of running away from Jesus, they got a hold on their faith. Porque en lugar de correr alejándose de Jesús, se han aferrado a su fe. And that is so awesome. Y eso es asombroso. Let's give them a hand. Vamos a darles un Let's aplauso. love them today. Let's finish up reading verse 16. Vamos a concluir leyendo el versículo 16. It says, let us come boldly, underline that word boldly, to the throne of our gracious God. They will receive his mercy and he will find grace to help us when we need it most. Así que acerquémonos con toda confianza, y subraya eso, con toda confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. See, for those that are not believers, chapter 20 of Revelation, when he speaks about the throne of God, is a throne of judgment. Para aquellos que no son creyentes, la parte en Apocalipsis que habla en el capítulo 20 sobre el trono de Dios, eso es un trono de juicio. But for us who are believers, the throne of God means the throne of grace. Pero para nosotros que somos creyentes, el trono de Dios significa el trono de And gracia. God wants us to come near to the throne of grace boldly. Y Dios quiere que nos acerquemos a su trono de gracia con confianza. See, God wants you to come to him. Dios quiere que vengas a Él. During Jesus' life, one of the main phrases he said was, come to me. Una de las frases clave de cuando Jesús estuvo haciendo su ministerio fue, vengan a mí. Jesus said, if anyone thirsts, come to me and drink. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Because I am the living water. porque yo soy el agua de vida. He also said, let the kids come to me. También dijo, dejen que los niños vengan a mí. Jesus said, come to me all those that are weary and tired, and I will give you rest. También Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, porque yo les daré descanso. See, Jesus says, come to me. Jesús dijo, vengan a mí. But then the author says, come to the throne of grace boldly. Pero el autor dice pues que vengamos al trono de la gracia audazmente. What does that mean? ¿Qué significa eso? Don't be scared. Que no tengas miedo. Be violent and grab a hold of your faith and go to the throne of grace. Que con audacia tomes tu fe y vayas delante del trono de la gracia. Meaning, don't hesitate. O sea, que no dudes, Don't be wimp on it. que no seas miedoso en esto, But grab a hold of the throne of grace because you will find
mercy. sino que te aferres al trono de la gracia porque vas a alcanzar misericordia. Here we find the step to access the throne of grace, number 5. Y aquí encontramos el paso número 5 para tener acceso al trono de Let gracia. us come boldly with courage. Paso 5, acerquémonos confiadamente con valentía. Let us come boldly with courage to the throne of grace. Acerquémonos confiadamente con valentía al trono de gracia. We cannot be hesitating No podemos estar dudando. or hesitant, whatever that is. Making up words. Ya está inventando palabras en inglés el pastor. We cannot be doubting. Pero no podemos dudar. We cannot be wimps. No podemos ser miedosos. We need to stand firm. Debemos estar firmes. When there is trials and tribulations, you need to get a hold of the throne of grace. Cuando hay pruebas o tribulaciones, tienes que aferrarte al trono de la gracia. You can't just one day have your hand and the other day let go. That's not how it works. No puedes solamente tomarte un día y luego alejarte. No es como funciona. You need to either be in or be out. Tienes que estar dentro o estar fuera. Because Jesus said, if you are lukewarm, what? I will vomit you out of my mouth. Porque Jesús dice que si eres tibio, ¿qué? Te va a vomitar de su boca. So either you're in or you're out. Entonces, o estás dentro o estás fuera. So my friend, come in boldly with courage before the throne of grace where you will find mercy. Así que amigos, acerquémonos confiadamente, con valentía al trono de gracia porque vamos a alcanzar misericordia. Nobody else will give you that offer. Nadie más te va a ofrecer esto. It is free. Es gratis. It's for you. Es para ti. The only thing you need to do is come in boldly with courage and grab it. Lo único que tienes que hacer es venir confiadamente, con valentía y tomarlo. And you will receive the free mercy from your loving God. Y vas a recibir la misericordia gratuita de tu amante Dios. Because He loves you. Porque Él te ama. Because He cares for you. Porque Él se preocupa por ti. Because He knows what you go through. Porque sabe por lo que estás pasando. And He wants to clean your life. Y Él quiere limpiar tu vida. He wants the most deepest thing into you. Quiere ir lo más profundo que sea posible en And ti. He want to take it out Y Él quiere sacar lo que no le agrada and make you a new person. y hacerte una nueva persona. Amen? Amén. And that is the good news this morning about the throne of grace. Estas son nuestras buenas noticias hoy sobre el trono de gracia. Before I let you go, I have a question, a very important question to ask you, and it's going to pop up to your screen. Antes de dejarles ir, tengo una pregunta muy importante que va a aparecer en sus pantallas. So the question is, are you born again? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Think about it. Are you born again? Piénsalo, ¿has nacido de nuevo? What is to be born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? To be born again means two things. Nacer de nuevo significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. La número uno es que tú reconoces que eres un pecador y te arrepientes. And number two, that you place your faith in Jesus as your Lord and Savior. Y número dos, que tú pones tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador. If you're done these two things, you are what we call a born again Christian, meaning that you are a believer. Si tú has hecho esas dos cosas, eres lo que llamamos un cristiano que ha nacido de nuevo, eres un creyente. And congratulations for that. Y felicidades por eso. But if you haven't done so, why is it so important for you to do so? Pero si tú no lo has hecho, ¿por qué sería importante que lo hagas? See, there was a guy named Nicodemus who came to saw Jesus at night, and he was Jesus' friend. Había una vez un hombre que vino con Jesús una noche, eran amigos, And he asked him a very important question, maybe the same question you have today. y le hizo una pregunta muy importante, tal vez es la misma pregunta que tú tienes hoy. He said, Lord, how can I make it to heaven? How can I be born again? Le dijo, Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo ir al cielo? And Jesus said, look what Jesus answered. He said, most assuredly, I say to you, unless one, here it is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So to be able to access the throne of grace, you need to be born again. Así que para poder acceder al trono de gracia necesitas nacer de nuevo. And if you're not born again, you will not access the throne of grace. Y si tú no has nacido de nuevo, no puedes tener acceso al trono de gracia. And that is sad.
Y eso es triste, Because then what is it left for you? What is there for you? porque si no, entonces, ¿qué más hay para ti? See, the Word of God speaks to us about two different places. One, the kingdom of God, and the other place is called a lake of fire, a place of torment, commonly known as hell. Porque la palabra de Dios nos habla solamente de dos lugares. Uno es el reino de Dios y el otro dice que es un lago de fuego, un lugar de tormento, lo que conocemos como el infierno. There is nothing in the middle. There is no middle ground. It's either you go to heaven or you go to hell. No hay nada más en medio, no hay nada más a dónde ir, o vas al cielo o vas al infierno. So if you're not born again, sadly, your final destination would be hell, and that is bad news, my friend. Y si tú no naces de nuevo, tu destino final tristemente va a ser el infierno, y estos son terribles noticias, amigo. But I have very good news for you today. Pero tengo buenas noticias para ti hoy The también. very good news is that Jesus loves you so much. La buena noticia es que Jesús te ama tanto. The good news is that Jesus died for you at Calvary. La buena noticia es que Jesús murió por ti en el Calvario. The good news is that today you can access the throne of grace by simply saying, Jesus, enter into my life. I want to be born again. Y la buena noticia es que tú puedes tener acceso al trono de la gracia simplemente diciéndole, Jesús, ven a mi vida, yo quiero nacer de nuevo. And today you can access the throne of grace and have everlasting life with Jesus. Y hoy mismo tú podrías acceder al trono de gracia y tener vida eterna en Jesús. I want everyone to please close your eyes right now. Quiero pedir a todos que cierren sus ojos. Maybe you're here this morning and you never heard about this being born again thing. Quizá tú estás aquí esta mañana y nunca antes habías oído esto de nacer de nuevo. But now it makes sense into your life. Pero en este momento ha cobrado sentido en tu vida. And you want to be born again for the very first time. You've never done it, but today you want to do it. Y tú quieres nacer de nuevo hoy por primera vez. Nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres hacerlo. If that person is you, would you please raise your hand high so that I can see it? Si esa persona eres tú, por favor levanta tu mano alto para que pueda verla. God bless you, my friend. Dios te bendiga, amigo.